Maayong hapon sa tanan nga mga viewers and followers. Niya na pugta ni nga kahaponon. Salamat sa labang makagagahom di ay nga naghatag na tug higayunan diin makapaambit na usab ta sa mga espirituhanong mga butang diin mao itinguha sa tong kasing-kasing nga ato gyuning ika paambit diri sa kahanginan aron nga daghan ang masayod sa kamatuoran. Kay Brother Sam, sa may atong topic, agent of regeneration di ay. Mayong hapon, mayong udto, mayong gabi sa tanan. Atong dugangan tong atong pagtuon sila lay may tungod sa pagkatao pag-usab. Regeneration, born again. Atong na bawaan nga dili ni usa ka relihiyon kundi usa ni ka eksperyensya nga importante nga eksperyensya sa usa ka tawo aron makasulod siya sa gingharian sa langit. Na langit nun nga gingharian, kingdom of God. So atong dugangan igsuon nya karon ang topic nato ani may tungod niya atong topic ko mao ning agent, unsa bagi agent sa regeneration, unsa bagi hinungdan ni ang tao mahimugso pag-usab, matawo pag-usab. Kay si Nicodemo wala man gid ni siya nakasabot, no? Kay motong ingon niya nga sa John 3 ingon man gid siya nga mubalik pa ba ako, ingon si Yeshua sa 3:3, no? Ingon siya nga I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So walay makakita o kalang pagkakita igsoon walay makasabot, walay kaplag, walay maka-appreciate sa kingdom of God unless nga one is born again. So, ang atong pangutana karon, mo-share ta Sister Lalay ning duha ka mga views ng mga general views among evangelicals lang. Among evangelicals may tungod sa unsaon ang tao mahimugso pag-usab, unsay pamaagi. Unsay pamaagi nga ang tao mahimugso pag-usab kay importante man. So, ning duha ka mga views igsoon among evangelicals o isa sa mga Christian groups, denomination, atong nakita o atong obserbahan ang duha ka pamaagi. Una niini gitawag og baptismal regeneration. Unsa man siya pamaagi sa tao? Pamaagi nga mo'y gitudlo sa uban. Ginatudlo sa ubang mga kasimbahanan. Atong tukion kung biblical ba siya, kung mao ba gyud ang giingon sa Biblia. So ang isa baptismal regeneration ug ang ikaduha gospel regeneration. So unsa man ning baptismal regeneration? Ang baptismal regeneration mao kana nga once nga ang sa katawo kinahanglan bunyagan, kinahanglan siya mabautismuhan aron siya matawo pag-usab. So bunyagan aron matawo pag-usab. Bautismuhan na siguro. Bautismuhan aron matawo pag-usab. Kay kana bunyagan kuan mo gud murag sa bata ba ang gibunyagan sa may pa. Mo na mga termino sa uban, bautismo sa uban sa mga sa Roman Catholic bunyag man. Pero mamaora man na siya evangelical bautismo dili bunyag. Uban wa nagamit og bunyag. So unsa may mga usa ka pamaagi baptismal regeneration. So kinahanglan ang tao mabautismuhan aron tao pag-usab. So ang isa is gospel regeneration. Mo'y pagtudlo sa daghan sa ang daghan ang nagtudlo ani. Kaning gospel regeneration mao kani ang pamaagi nga once nga mo iwali ang laing balita, iwali ang pulong laing balita, pag ang tawo motuo, mudawat og motuo, mao na ang iyang pagka mahimugso siya pag-usab. Mao lang tuhuan sa uban. Sorry kayo mga igsoon sa kasaba sa ato ang lapit no na mga iro. So mo ton duha. Pero atong tanawon og
kuan ba ni kanang baning nahaom ba ni sa balaang kasulatan. Kay usa Naon ba sa pulong? o nahaom ba sa pulong. So atong basahon pagbalik ang Juan 3 John 3:3. Juan 3 3 John 3:3. Basahon ako sa Bisaya. oo. So ang mao man gihapon ni ang Nicodemus nga dialogue no between Yeshua ug ni Nicodemus. Pero kung basahon nimo ang from 1 to 9 o 1 to 8 wala man John siya 3? magisgot. Oo. John 3, wala may gisulti nga bautismo. Hinoon naa diri giingon na tubig nga sa John 5, sa John 3:5 atong talawon sa John 3:5 still alive. Si Yeshua mitubag. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa labawng makagagahom. Gawas kung matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Oo. Iritaman? Oh, so matod pa nga naa nakahisgot tag tubig na hisgutan ang tubig, no? Dayon mo so ilan ning gi-interpret, ilang gi-identify nga mao ni ang bautismo. Water baptism. Aron matao sa tubig ug espiritu. Water at this point, baptism. Adili, walihan sa pulong. Dili, Nga mudawat, dayon magbautismo. Ano inabot pasabot? oo, ang bautismo mao'y makapahinungdan nga ang tao Himugso, pag-usab. maanak pag-usab. So bautismuhan aron matao pag-usab. So ang ilang quotation, ang ilang verse nga gigamit si John 3:5. So matod pa 5 no ingon diri. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Walay makasulod sa gingharian sa langit. Gawas ko matao siya sa tubig o Kung sa espiritu. espiritu. So, mao na ang claim nga mahimugso o born again, pinagi sa tubig. Pero na may espiritu, no? Born, pero dili klaro igsoon, o wala gid magisgot na kini sa kabautismo. Although magisgot ang tubig, pero at this point in time ba sa discussion nila, sa dialogue bitaw ni Yeshua ug ni Nicodemus, niining panahon na wala gyud si Yeshua magisgot og bautismo diha sa iyahang ministry. So, ambot og wa gyud ko na hinumduman nga ang bautismo diha sa panahon ni John. Nga sa wala pa siya magsugod sa ministeryo, si John nagbautismo. niya. Pero wala ang iyang bautismo nga gihimo dili siya aron ang tao ma-born again, mataw pag-usab kundi gidi ang bautismo is gipresent si Yeshua ingon nga Misaya ngadto sa Israel. Mabasa man nato na sa Luke sa John, no? Nga ang bautismo ni Juan is the baptism also of repentance. So di na lang to lang tanawon, pero ang baptism of John is baptism of repentance. Dili siya baptism aron nga ang tao mataw pag-usab. So sa panahon sa dialogue ni Yeshua ug ni Nicodemus, wala si Yeshua nagbautismo. Wala siya nagsugo og bautismo kay ang pagsugo niya sa bautismo is after naman siya namatay. Dito naman sa human siya nabanhaw sa Mateo 28. So dinis panahon ni Nicodemus, wala siya naghatag og tan-an pod nimo ang context ni dapita og whole paragraph ni nga kani nga gisgutan nga pagkatao pag-usab. Wala siya gisgutan, wala siya nagsugo ni Nicodemus nga pagpabautismo dito. Kay usually wala siya nagsugo. wala gisugo, wala siya Wala siya gisugo. nagsugo nga. Ang sugo lagi dito na sa iyang pagkabanhaw na. Nga diyan si Nicodemus, wala na out na si Nicodemus ani or if Nicodemus is one of the disciples but pero nagsugo man siya sa 12 ka apostoles God nga panlakaw mo aron nga sangyaw mayong balita tudloy ang mga tao dahil bautismuhi. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. So dili gid prove nga bautismo na siya. Kaning pagpakatao pag-usab dili gid mao ang Nicodemus, dili buot pasabot nga mao ang water baptism. Nga mao ang water baptism. Kay ang bautismo ni kung si John, ang bautismo ni John bautismo sa paghinusol. At the same time gibaptismo niya si Yeshua aron nga i-present sa Israel. Dili ba pasabot nga
Si Yeshua maborn again. No, kung Ang bautismo ni John is bautismo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. baptism of repentance. Kung naghinulsol Ako gibautismohan. naghinulsol bautismo. So dili siya sibo nga verse para sa pagisgot og baptism ang agent, baptism. ang agent. Topic na ito agent of regeneration. Ang hinungdan ba nga mataw pag-usab? Is it baptism? So ito na next ko na ligsoon. Unya si Pablo pod sa diyang nagbautismo, wala man siya gisugo aron sa pagbautismo. Pero naa siya gibautismo. Ingon siya na ako gibautismohan. Pipila ra ka buok. Pipila ra ka buok. Pero wa siya bisag. Pero wala siya gisugo sa pagbautismo. So sabot nga kung tuyo sa lamang makagagahom nga magbautismo aron mga kasol sa kingharian sa langit, importante nga mataw pag-usab pinagi sa bautismo. Ngano nga si Pablo ingon man siya wala magsugo aron sa pagbautismo. Dayon ang preaching of baptism ni John, ang pagbautismo ni John is baptism of repentance man. No? Alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Oo. Nya atong basahon igsoon unsa day ang bautismo sa 1 Corinthians 12:3. Atong basahon daw sa 1 Stilalay. Corinthians 12:3 sa Bisaya, sa English. Sa Bisaya o 1 sa English ba? Corinthians 12. Basa daw ang unsa ang bautismo. Whether baptism of the Spirit or baptism of water, 12:3. 12:3. Ingon diri. Busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa espiritu sa labang makagahom dili makatunglo. Dili 1 Corinthians na. 1 Corinthians. 2 Corinthians daw 12:3. Medyo na kuan nila. 2 Corinthians 12. Basta kayang diskutan dito baptized into the body, baptism. 2 Corinthians 12:3 daw. Sublion ko. Okay, mura og na kwanta lista sa atong verse no. Dili man mao. So basta na gihingon dito si Stilalay nga gibautismuhan kita ngadto sa iyang lawas. So ang bautismo ngadto sa lawas. Basahon na nato dito. Sa English. 12:13 si Stilalay. 1 Corinthians 12:13. Nasayop ko sa pagsulat ko lang ag 1. Tanawa daw sa 1 Corinthians 12:13. 12:13. First Corinthians 12:13. Anara. Ang uban kanato mga Hudiyo ug ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab. Ug ang uban usab sakto gibunyagan diri. Sige daw. Ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibautismuhan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu. Ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. So sa English akong basahon kay murag gibautismuhan man ali ano. Pero dito sa English atong basahon dunay mga lain nga mga ano sa English. For we were all baptized by one Spirit into the body. So baptism of the Spirit, whether baptism or water, ang buti pasabot lang bautismo ngadto sa iyang lawas. So dili siya aron nga ang tao may mugso pag-usab, mataw pag-usab. Dili pag-usab ang gisgutan. Dili siya baptism. Dayon dunay mga siya kalambigitan sa John 3:3. Dunay mga kasimbahanan nga nagbatismo sila og mga bata. So ba't pasabot nga inikataw sa bata or pipila ka adlaw bunyagan. So ba't pasabot nga mahimugso na to, mataw na to sila pag-usab. Pero atong apoy uban nga pag edad nag 12 anyos bisag wala pa kay kasabot or unsa ba basta kay mag-edad nag 12 anyos so ang buti pasabot nga ang pagkahimugso di ay sa usa ka tawo diya sa espiritu nagadepende di ay sa sitwasyon, nagadepende sa edad kung inana nagadepende sa desisyon sa usa ka tawo. Pero atong ibawan mga igsoon nga ang pagkahimugso di walay nasayod kun ang pagkahimugso sama sa hangin. Dito sa verse 8, basahan daw ang verse 8, no? Ang hangin, ingon dito, ang hangin bitaw muhuros
bisan asa padulong. Unya wala ta kahibalo kung asa siya gikan, ug asa sa padulong, madunggan lang ang hinaguros, mo siya but pasabot. Kung basaw na ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghaguros niini. Apan wala ka mahibalo diin kinigikan wasa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. So dili gali mahibaw-an nimo pero kung maingon ta nga ang pagbautismo bautismo ng bata aron matawo pag-usab, ang uban sad unya na og makasabot na usab adon matawo siya pag-usab. So medyo mura og lunay kay ang pagkatawo manggod once nga Sulikwat na kuan. Kay ang pagkatawo pag-usab iyang gi ni siya tis nagtulo sa isiwa iyang gi pakasama ngadto sa kanang yung literal nga pagkaimog sa tao nga once nga makonsib siya moadagan pa gina siya og 9 months usa pa siya matawo nga dili pwede nga makuan siya dili pwede nga ang bata kay balo siya kung kanus siya siya may magbuot kung kanus siya magbuot o siya nakahibalo siya nga kaning orasa mahimugso matawo ko. Ang ginikanan dili gid siya dili kabalo ang ginikanan kung unsang orasa na bisan gani ang doktor no nag-eksakto nga oras. So mo na say mga so mo na say mura og ang kanang interpretation nga ang paghimog sa pinagi sa pagpabunyag pagpabautismo medyo kung mauna ang bote pasabot ko inana man so kuhay siya sa Biblia. Wala gyud sa Bible po di nato mabasa igsoon kung Bible lang atong basihan. Pero tingali kung nauna sa tao, pwede ra po tingali pero kung sa Bible, Biblia wala igsoon nato makita. So ang ikaduha niini wala ba tayo lang isgutan sa baptismal generation. So ang baptismal generation igsoon mao nga ang tao may mugso, matawo pag-usab, maborn again siya pinaagi sa pag-iyahang pagpabautismo. Maong tudlo sa uban. Ang maong gitudlo sa dili siya Biblia, dili siya mao sa Bible ang bote pasabot sa John 3:3. Mao na siya ang pagsabot sa uban kasagara. Ang verse nga ilang gigamit dili siya mo sibo sa kung mao ang pagpakataw pag-usab, kung bot nila ipasabot nga ang pagpakataw usab mao ang pagpabautismo sa tubig. So dili siya mao dire sa John 3:3. Ang John 3:5 nagdiscuss John 3:3 to John and the Spirit. 3:8. So tingali mataw pag-usab diya sa tubig pero dili gid siya bautismo. Kaya ang pagkatawo manggod paghimog sa katao, naaman gid siya tubig kaya mo man naglutaw man ang bata sa tubig, no? Kuan siya kanang physical nga pagkatao siguro sa physical nga pagkatao. Physical nga pagkatao mo nang mataw sa tubig. Kay naturalmente nga dili man siya pwede nga ihimugso siya in the spirit kung dili pa siya matawo aning kalibutana. So ipakatawo sa gid siya aning kalibutana ay siya na pod igaanak sa espiritu. Kung pwede nga akong mahitabo nga matawo siya pinagi sa tubig and then sa spirit na pod sumagi siya duha ka steps nga matawo siya pag-usab. Pero ato lang gisulayan lang nato pag tuon og ang bautismo ang tubig diri mabautismo bagyon. So ang tubig nga giingon diri gigaanak sa tubig. Ang ipag-anak nga physical nga pag-anak kay pagkatao sa bata tao man siya nga naay tubig kay kana bitaw yung aning naguna ang kanang unsa na naguna ang tubig mo naguna ing ana ba. So ang isa mataw sa espiritu. So dito na dayon ang kanang tubig physical na siya nga pagkatao. So ang spiritual nga pagkatao mao na to siyang mataw sa tubig ug sa espiritu. So tingali usa na siya ka sequence nga ang tao mataw sa tubig and then mataw siya sa espiritu. Mataw siya physically, spiritual mataw siya man spiritually. Ang pagkatao is spiritual man, no? Kay matud pa dinhi sa verse nag-discuss diri nga kalibitang sa espiritu si Stella Lai nagingon diri nga ang gianak sa espiritu man ang gianak sa unod man mo na siya akong giingon nga kanang tubig mo na siya ang pag-anak sa unod kay di ba gisgutan ang mataw sa unod man. So kung mataw siya sa unod mo mataw siya sa tubig. Sa verse 6 man na no ingon dito flesh gives birth to flesh but the spirit gives birth to spirit. So ang agent sa
pagkatao pag-usab is the spirit. Ato niya lang ato tanan. Sa ikaduha, Sister Lalay, mao ni ang ikaduha nga gospel regeneration. So, but May pasabot niya. pagsabot mo tudlo O sa uban nga naapoy lahi og pangunahuna. Ang isa baptismal, ang isa pod is gospel gospel nga regeneration. pagkadungog sa pulong. Pagkadungog sa pulong sa gospel, matawo siya pag usab. Mahimugso siya pag himugso usab. siya pag So usab. gospel regeneration. So mutuo dahil matawo siya pag usab. Pero ug ingon ani igsoon ang nahitabo, medyo naapoy verse sa Bible nga medyo mosupak pod ani nga kuan nga kung inani man gani nga ang nga pagtuo maoy mahimo nga Dili ang pagkadungog sa ebanghelyo. pagkadungog sa ebanghelyo dahil motuo siya dahil mataw siya pag-usab. Pero doon ay verse sa Bible nga medyo nakasupak niini. Kung inana man Kung galing, nga no? ang galing. Verse John 5:1 atong tanawon. First Verse John John 5:1. 5:1. Dili gid siguro Brother Sam kay saon man First kung John saon man 5:1. pagkadungog nga Asa sa tanan? kaniadto patay man First John Medyo taas-taas ba ni nga discussion, First no? John 5:1. 5:1. Anak sa labawng makagagahom ang nagtuo nga si Yeshua mao ang Misaya. Ug Medyo- ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Ako lang basahon diri sa English, Sister Lalay, kay medyo lagi nay diferensya usahay sa mga translation sa Bisaya. So, atong tanaw sa 1 John sa to, 1 John 5. First John 5:1. Dito sa 1 John 5:1, ingon dinhi, everyone who believes that Yeshua is the Christ, is the Messiah, is born of God. Akong balik ko basa, bisan ubang mga translation sa English, di na lang gi-diferensya igsoon sa Bisaya. Everyone, si bisan kinsa nga ning tuo who believes, ning tuo naman siya. Si bisan kinsa Si nga bisan nga nagtuo. nagtuo nga si Yeshua mao ang Mesiyas, the Christ, is born of God. So ang tao di ay ang si bisan kinsa daw kuno nga mituo unya nga si Yeshua mao ang Mesiyas, mao ang Kristo, mao ang Mesiyas, is born of God. Natawo na diha sa natawo na is born of Diha sa God. Ginoo. Natawo na. Diha sa Ginoo. So, ang buto sa bot, kung i-check nyo igsoon sa inyong English nga Bible po diyan, no? Pero ang Bisaya nato, medyo tanahonon pa gyud. Buto pa sa bot ani nga kung ang tao nga mituo, nasawa na siya pag-usab. Nindot sa Bisaya. Di Nindot na sa tao Bisaya. anak man kuno diha, gihimong anak man Dili, kuno. dili. Anak sa labang makagagahom ang nagtuo nga si Yeshua mao ang Misaya. So, kung anak siya sa labang makagagahom, so nahimugso na siya espiritual eh. So, nahimugso sa isa daan espiritual eh. Aya siya makahimo sa pagtuo. Atong basahan sa lain nga translation, sa Silalay diri ta lupita da mo tanaw sa Juan. Lain na pud nga tanaw na to igsoon sa ang lain nga Kanan. sa 1 John 5:1, sa 5:1. 5:1. Kanang 5:1 basaha daw. Gipanganak gikan ni Yahweh ang tanang nagatuo nga si Yahweh mao ang si Yeshua mao ang Misaya. Ug ang tanan nga nahigugma kaniya nga nagaanak nahigugma usab sa gianak. Okay, ang magigamit Gianak sa translation. gikan ni Yahweh ang tanang nagatuo nga si Yeshua mao ang Misaya. Ang translation atong gigamit is lahi igsoon, no? Pero ang mao ra gyapon ng sa Bisaya sa English, Bisaya sa English ang gibasa nga gipanganak gikan ug amo gamit sa termino nga gipanganak gikan sa Dios ang tanang nagatuo. So pasabot kato nagatuo is gipanganak na siya. Dili ingon nga will be born of God. So kung mutuo ka dapat unta ang hanay, no, ang sequence or ang sentence na gingon, everyone who believes will be born of God. Pero is born man. So natawo na siya, nahimugso na anak na siya. Kung ang tao nga ning tuo, anak na siya.
Mao ba ang among understanding nga still alive? No? So, mo na ang igsoon ang 1 John Gipanganak, 5:1. gikan. Gipanganak gikan sa makagagahom Is born of God. is born of God. Dili man will be born of God. Will be born in the spirit. Dili pud siya na. Dili na tao na ang So gipanganak. dili gyud siya haom kaayo kung sabto nimo nga ang pagpakatao pag-usab mauto nga higayon katong nakadungog siya sa pulong. O gani napailaing verse dire no, dili no ni nagatuo no. If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. So kadto daw tao nga nagbuhat og matarong has been born of him. There is a 1 John 2:29. So diba ang pagkahimugso dahil igsoon kung nagbuhat ang tao nga nagbuhat og matarong is born. Dili matarong nga Natawo kanang- na. Dili siguro matarong nga mahimugso. kanang dili siguro matarong nga kanang ang atag. Lahi po na siya nga kuha no, lahi Kanang po na siya. matarong nga nangalagad ba. So, Nangalagad. lahi na po na siya nga topic, Sister Lalay. Dayon, ikaduha, dili mo fit no nga ang kalang mutuo dayon mahimugso pag-usab. So napailain diri nga verse no nga akong tanahon nga Galatia 5:22 Sister Lalay. Diri sa akong Bisaya, diri sa akong English nga translation. Igsoon ang faith cannot be the agent mahimo ang tao mahimugso pag-usab. Tungod kay ang Bible nag-ingon nga ang pagtuo bunga man siya sa espiritu. No? Galatia 5:22. Pero dili na mabasa sa English gitingali kay usahay wala man sa atong Bisaya. Dili man kaayo haom no. Galatia 5:22 nag-ingon dinhi, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, gisgutan diri igsoon nga kaning faith in the King James Version is a fruit of the Spirit. So, kung naang tao, naanay pagtuo, naanay gugma, naana siya ay kalinaw, naa siya joy sa kuana sa presensya sa Ginoo Joy ba in na. the Holy Ghost. Kung nalipay na siya na igsambot pasabot nga naana niya ang espiritu or espirituhanon na siya. Kay ang faith, Anak na siya in the spirit. kay ang faith is a fruit of the Spirit. Ikaduha, faith is a gift. So gihatag Hatag. ang faith. Totoo. Oh. So Ang pagtuo hinatag. ang pagtuo hinatag. Pero ang pagtuo is the fruit man. Kay spiritual man gud kanang faith man gud, love, joy na spiritual man gud na siya nga Kanang mga mga bunga. Spiritual na siya nga mga butang. So kung kanang mga butang nga dili na pwedeng ikabunga sa usa ka tawo nga dili espirituhanon. Ngano man tung kay atong gibasa ka ganina nga ang unod dili kanang gikan man gud siya sa kay ang pagkahimugso man God from flesh to the spirit nga ang mahimugso siya ngadto sa espiritu. Kay ang unod dili man mamunga anang faith, di man siya mamunga og love. Ang di man siya- unod-unod. ang bunga sa unod Unod man. ug ang trabaho sa unod mao Espiritu. tanawa to atong giingon diri ha. Sa 20. diri sa John 3 gyapon atong basahon ingon diri siya. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. So kung imong tanawan mga igsoon nga ang Espiritu mao ang hinungdan nga mahimugso pag-usab og ako lang sayuhon pag-conclude nga dili gyud ang bautismo ug dili gyud ang atong faith. Kay faith Ug is dili the ang- result. O dili ang pagkadungog sa ebanghelyo. So mga bitaw na you should not be surprised by saying you must be born again kay ang aron nga ang tao na ay sa pagtuo na sa espiritu
ano na siya Siya gugma. pagtugugma. Okay, ang unod man gud igsoon, kinahanglan nga ang tao mahimugso nga to espirituhanon. Kay ang espirituhanong mga butang maura mo gud ang spirits connects dito sa Connect the spirit. spirits of God. So mao man na siya ang maka-connect. Ang flesh dili man na siya So kung maka-connect. kung dili ang tao So, mahimugso usbon sa lang yan, espiritu. nature. Kung dili mahimugso sa espiritu ang tao, so dili siya ka-connect. Dili siya ka-connect. Ang lawas, ang unod is gives birth to flesh. Nga ang mga bunga sa unod, ang trabaho sa unod, maumano sa Galatia 5 gapon kung atong basagan sa Galatia 5:19 silalay. Nga ang 5:19. ang Galatia 5:19 naghisgot nga Ang unod, ang trabaho sa unod. ang mga resulta sa trabaho sa unod. 19, no? Sayon kaayo pag ila Oh, sa buhat sa tawhanong kinaiya. buhat sa unod or buhat sa tawanon nga kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Oo. Ugaw og hilas nga mga buhat. Oh. Ingon man sa pagsimbag mga Dios Oo. og sa pagpamarang makita usab kini sa pagdinungtanay, pagdingkil-dingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Oh. Mm. Oh, so mao na siya ang resulta sa unod. Siya trabaho. Ang unod dili makapaymot sa amahan. So, ang bunga ang resulta ang trabaho sa unod ang yang buhat is Puro puro salawayon. salawayon tubangan sa Labaw makagawa. magagahom. Pero once nga ang espiritu mahimugso diya sa espiritu, ang yang buhat, Bunga is ang yang bunga kalinaw, is kalipay, pagtuo, kalinaw, pagtuo, kalipay, sumala pa sa grasya. gugma, pailob, gentleness, apa to gentleness, Oh. pagkamainan tuson, may tuson ba malaho tayon. So, kung ginana igsoon, unsa man di ay gihinungdan nga unsa magihinungdan nga ang tao mataw pag-usab. So, ang pinaka hinungdan gyud tingali mao gid ning diya sa 1 Pedro 1:23 sistilalay atong basahon. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa labawng makagagahom. So, usba basa sila lang. Kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi. Okay, dili sa iyang decision katong sa Dili tungod sa lalaki, dili sa lalaki o sa babae. Kung dili sa makagagahom, usbag basa palag sila lang. Kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi kundili pinaagi sa buhi ug sa walay katapusan nga pulong sa labawng makagagahom. So ang Unsa man yung pulong sa labawng pulong di makagagahom? ay no the word of Mao man ni si Yeshua tingali ang pulong. through the living and enduring word of God. So ang agent is the spirit, ang agent is the word. Kani nga ang word dili dili ni nga word nga kaning gospel. Di ko na ko maklaro pero Dili unsa ni nga word word nga ani gospel. nagtuo ko nga word ni si Rema ni siya no. Rema ni Mao ni ang giingon sa John 1:1 in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Mao ni siya nga word. So anyway, ang agent sa pagkahimog sa pag is the seed, no? Dili perishable seed, kundi the enduring and living word of God. So ang makahimo ra sa pagpahimugso Mahimugso. is the Siya gyud na mahimugso. kay gitawag man po na siya Sister Ray of the Father of the Spirit. Basahon na nato ang Hebrehanon 12:9. Hebrehanon 12:9. Hebrews 12:9. Pili mo na din Hebrews 12. Hebrehanon 12:9 nag-ingon diha nga Basahan na lang. the Father of the Spirit. Ang atong mga tawhanong amahan, Oo. ang atong mga tawhunong amahan nagkastigo kanato o gihatod ta sila. Aw gitahod naman. Gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi. So, ang sa to? Hebrehanon, no? Basahan ako sa English. Hebrews
espirituhanong Amahan. amahan. No. So na espirituhanong amahan igsoon. So kung if God is the Father, is our Father, and He is the Spirit, 12:9. then siya po ang is the Spirit. Ang Spirit mao ipanganak og espiritu. Ipanganak lang ato sa Espiritu. is imong tang espirituhanon. So siya gid mismo ang manganak. It is not by way of kanang baptismal, kay ang baptismal mamunyag dili man sa agent. Sa ato lang isgutan nga ganina, baptism of repentance, baptism into the body, or ang faith po dili po sa agent nga mahimong si tawag aning mahimong Agent sa agent sa pagkahimog sa pag-usab tungod kay ang faith is the result man siya sa tao nga na bunga man siya Espiritu. sa espiritu. Kung saon pod pagkabaton og pagtuo nga ang pagtuo espirituhanon man na siya nga butang. So unsaon pagkabaton og pagtuo sa tao nga patay? Kay patay man ang tao sa pagkadautan og sa inyong pagkamakasasala. Sa John 6:63, So, mo bitaw nang kinahanglan gyud siya nga himugso siya pag-usab aron nga kung mahimugso siya pag-usab so mabuhi na siya katong kamatayon nga giingon diha nga patay kamo sa inyong pagkamakasasala og pagkadautan. Mabuhi na siya kung ipakatao siya espiritually. atong basahon ang John 6:63. John 6:63. Oo. Basig kuha na kay ta ha, John 6:63. Ingon diri, the spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. So ang espiritu naghatag sa kinabuhi. Ang unod wala di sa makwinta wa say kapuslanan. Kay way kapuslanan tungod kay wa say mahimo tungod sa mga espiritu ng butang kay unod man kay mo-produce naman siya og mga unod man pod nga trabaho. The words, matong words kay ganina sa Pedro nga atong gibasa nga the words I have spoken to you are spirit and they are life. So once nga ang anak mo mulitok sa iyang pulong kay ang iyang pulong espirituhanon man sad, that produces new birth. So the agent is the Spirit, the Holy Spirit, because the Spirit gives birth to the Spirit. So ang gianak sa Espiritu, Espiritu man. O ang So dili unod, gani siya trabaho sa tao. dili siya trabaho. So it's not a decision sa tao nga mahimo siyang mahimugso siya nga anak pag-usab. Siya espiritually. Tungod kay ang atong gibasa ka ganina, so kung balikan nato si Juan, wala man siya ing na si Nicodemo, so man siya ing na so ang buhaton nimo mao ni mutuo ka or magpabautismo ka, wala man ang gisulti sa ilang discussion, wala man nimo patlagan. Or magpakatao kapag usab dili man iga-anak, kinahanglan nga iga-anak. Kinahanglan nga iga-anak ka pag-usab sa espiritu. Iga-anak o ianak ka sa tubig ug sa espiritu. So man may igsoon si Yeshua sa pagdiskusyon nila ni Nicodemo, wala siya ing na nga ang imong buhaton aron matawo ka pag-usab is magpabautismo ka or paminaw sa ebanghelyo, tuo ka then pabautismo, wala, it is absent igsoon. So kini siya mga butanga is only an assumption, no, is only an addition sa gisulti sa balang kasulatan, wala siya igsoon. So tingali naa kaninyo mo mga reaction nga tingali unsay kuan ato pun daw ato igsoon. But anyway, wala may nakita nga hinungdan nga ang bautismo mao'y makahinungdan nga ataw mo sa tao di sa espiritu. O ang faith pod dili siya sa ka-agent, kay ang faith is the result nga ang sa katao nahimugso na pag-usab. So salamat Faith sa mga is an activity ning lahutay og paminaw, no? Lahutay og view nakig-uban gyud nato. Ang faith is an activity of a living person. Ang exist nga tao naa siya kung naa siya pagtuo, kuto sabot nga buhi na siya. Ang tao nga nituo is buhi na. Buhi na. Dili kay ang motuo siya aron siya mabuhi. Although ang doon na po ilang rason sa stilalay nga mo siya motuo, ang pagkapalabog ko sa motuo dayon may matao kapag sa espiritu
katong kita nato nga mutuo ka makabaton kag eternal life. So dili na siya igsoon sa ka mo na ubang ang mga rason nga once nga mutuo ka makabaton kag kinabuhing walay katapusan. So ang ilang kinabuhing walay katapusan mauna ang bot pasabot nila nga nataw pag-usab. Pero ang kinabuhing walay katapusan igsoon imo naman ang magamit, imo naman ang maeksperiensyahan after na ka mamatay. Kay kun kay ang buto sabot ana usa na siya ka gift pod. So when we say nga gift ang kinabuhing walay katapusan, dili siya hatag, dili po siya merit tungod kay gibuhat nimo ni tagaan ka kinabuhing walay katapusan. Kay meritorious naman na. Ang buto sabot nga kung mutuo ka, kung naa kay buhaton conditional usa pa ka taga kinabuhing walay katapusan, so na merit nimo pero ang spiritual o ang eternal life, everlasting life is gift man niya. Is a gift from God. So dili gid po gibuhat nimo aron makabaton kas kinabuhi. So ang nagbuhi igsoon is ang God the Father, ang agent is the Word. Ang Holy Spirit is maoy namkon ug maoy naghimugso sa usa ka tawo. So kay ang regeneration sama mao sab siya sa pagbuhi, pagbuhi, paghatag og kinabuhi. So sama kang Lazaro nga gibuhi siya, wala may contribution. So, pasabot igsoon nga, ang imong pagkatao, ang imong pagkahimugso, kung natawo man ka pag-usab, kung mituo ka igsoon, kung midawat ka sa Ebanghelyo, kung mituo ka sa iyang mga pulong, kana siya, usa na siya ka, usa ka ilhanan nga, nabuhi na, o nahimugso na. Gianak na sa Espiritu. Kaya di man nato mahibawan kung kano sa mga anak sa Espiritu. Nakabalo. Ang ilhanan ra gianak sa Espiritu mautong kung mudawat siya, mutuo siya, alagad siya. So ang tanan igsoon nga mituo og midawat, usa na siya ka mga butang resulta na siya nga ang tawo nahimugso na pag-usab. Nakabalo kung kano sa siya nahimugso. Wa na kay balo. Mahibawan na nato nga kanay murag nahimugso na, no? Kay bisan pagani ang mga anak, ang babae nga mga anak nagsamkon nagpanganak niya di man guys kay balog kano sa ani mga anak di po niya pwedeng pugson kano sa may mugso panahon. So anyway mga igsuunan di na siguro ka maglangan so lang po yung mga questions tingali or dawat sad mi igsuon og mga pangutana or murag kanabang enlightenment kung doon na may mga kalibgan tao usab nga mas kay balo ni ini so pwede ra pod siya mo comment o unsa gi isulti kanos agad sa inyong kadugang unsa gi ay nungdan kung di mo muuyon sa amo ang interpretasyon among pagkuan pwede ra pod nga advice pod sila nga mao ni pwede pod sila mudugang. Dayon maigsunan na hagon na importante kaya ang paghimugos pag-usab pero trabaho ni sa tong labaw mga kagagahom. So kung ikaw igsoon mituo o midawat dahil kinabuhi ka nga matarong muna siyang ebidensya nga ikaw ay mugso na pag-usab kay og nakasabot ka sa mensahe na mugso na kapag-usab. So alang sa dugang pagtunigsoon layo man sa inyo pwede sad nimo kuan pero kung namo yung mga ato introduce na Sister Lalay nga alang sa dugang pag nga pagsabot ni ini pwede mo muduol sa mga kasimbahanan sa mga mga dapit anywhere in the world in the Philippines pwede mo duol sa mga reform nga mga churches kay madugangan ang inyong kaybalog pagtuo dito sa whether naka sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, on throughout the world na ang pagtulunan ang nagtudlo sa nga wala gyud sa tao. Dili gyud trabaho sa tao. So, si Lalay manamilit ta. Manamilit ta. So sa dili pa mo tapos moingon mi ninyo nga salamat ug ang labawng makagagahom padayon nga magpanalangin sa matag usa ka ninyo maghatag maing lawas lugway nga kinabuhi kalipay ug kalinaw kadasig diya sa pagpangalagad ug pagtagbo sa nanyong gikinahanglan
Okay, siguro dira na kutob o shalom kanatong Yahweh bless you all. Sang ikaw.